आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा यकीनन वो आपको इम्प्रेस भी करेगा और मुझे उम्मीद है बाकी जो वीलॉग है उस पर वो आपने अमल किया है या नहीं किया, लेकिन इस पर अमल ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हमारे गली मोहल्लों बल्कि जा बजा अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और वो लोगों में बड़े मकबूल हैं, बहुत मकबूल हैं। और किस लिए कि जी वो एक पुड़ी देते हैं, एक पुड़िया देते हैं और वो मरीज़ जो है वो ठीक हो जाता है। बीमारी किसी भी नौइयत की हो, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म दर्द, जो भी बीमारी है वो सिर्फ एक पुड़िया देने से ठीक हो जाती है। सिर्फ दिखाने के लिए नब्ज़ को देखते हैं, पल्स को चेक करते हैं, आंखों को टॉर्च लगाई दिखावे के लिए देनी उन्होंने एक ही दवाई होती है, सबको एक ही दवाई दी जा रही होती है। और वो दवाई कौन सी होती है? उसको स्टीराइड बोलते हैं। ये तो वो दवाई है कि जिस मरने वाले बंदे को अगर वो इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी चंद मिनट या चंद सेकंड या चंद 10-15 मिनट ज़िंदगी बढ़ जाती है। ये किसी ज़माने में पुलिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होती थी नज़ाई बयान लेने के लिए। तो बहरहाल उससे फ़ायदा उठाते हुए अब जो अताई डॉक्टर्स हैं वो जो है पुड़िया देना शुरू कर देती हैं, और वो पुड़िया हमारे जिस्म के अंदर क्या तबाहियाँ मचाती है उसका तसव्वुर कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर, कोई MBBS डॉक्टर वो आपको बता सकता है। शुगर उससे हो जाती है, किडनीज उस पर वो डैमेज हो जाती हैं, लंग्स उससे इफ़ेक्ट होते हैं, ब्रेन पे उसका असर होता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ उससे हो जाती है। यानी बड़ी बीमारियां उससे जन्म लेती हैं और लोग जो हैं तारीफ़ें करते थकते नहीं और कहते हैं जी वो डॉक्टर क्या बात है, एक पुड़िया 3 दी थी मैंने, एक पुड़िया ली तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया या ठीक हो गई, जाओ उसके पास तुम भी ठीक हो जाओगी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, वो ठीक नहीं होते बल्कि वो तबाही की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छे डॉक्टर्स जो होते हैं, जो MBBS जिन्होंने किया होता है, पढ़े लिखे होते हैं, वो सबसे पहले तो चेक करने के बाद वो टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। ये अलहदा बात है कि उसमें उनकी कमीशन वगैरह होती होगी, मैं इस बारे में बात करना फजूल समझता हूँ। बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं वो नहीं ऐसा काम करते, वो सिर्फ कहते हैं ये टेस्ट करवा लाएं फिर हम आपका इलाज करेंगे, वक्ती तौर पर ये मेडिसिन आप ले लें, कोई भी मेडिसिन दे देते हैं और वो जब उनकी रिपोर्ट आती है तो उसका प्रॉपर इलाज करते हैं और वो बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। यानी वो बग़ैर मैंने एक दफ़ा अमेरिका में बड़ा सख्त बीमार हो गया, मेरे फ्लू हो गया, मैंने दुनिया जहान की हर कोशिश कर ली, बेटे ने भी कोशिश की कि मेरा फ्लू ठीक हो जाए, लेकिन उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक नहीं दी। एंटीबायोटिक जहाँ किसी फार्मासिस्ट के पास चले जाएं, बीमारी की नोयत बताएं तो उसी वक्त आपको एंटीबायोटिक जो है वो दे देंगे। बहरहाल बात हो रही थी स्टीराइड की, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। इससे जितना बच सकते हैं बच जाएं, ये बड़ी ख़तरनाक दवाई है। ये वक्ती तौर पे तो ठीक करेगी, कुछ अरसे के बाद आपको समझ ही नहीं आएगी आपके साथ हुआ क्या है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एंटीबायोटिक्स का ज़िक्र आया है तो मुझे एक ख़्याल आया कि मैंने वो भी आपसे ज़रा डिस्कस कर लूँ। वो ये है कि आपने देखा होगा कि झोंपड़ियों में पलने वाले बच्चे
جو سردیوں میں کپڑے مل جائیں، سر پہ ٹوپی مل جائے، گرم کپڑے مل جائیں تو پہن لیتے ہیں، جرابیں مل جائیں تو پہن لیتے ہیں، جوتے مل جائیں تو پہن لیتے ہیں، ناک ان کی بہہ رہی ہوتی ہے، وہ ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے کہ وہ کسی ہاسپٹل میں جائیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اور اینٹی بائیوٹک لیں۔ وجہ یہ ہے کہنے کا، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اینٹی بائیوٹک نہیں لیتے اور جیسے تیسے پل جاتے ہیں، خوراک بھی ان کی نارمل ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں کہ وہ بہت طاقت والی دوائیاں خوراک کھاتے ہوں یا پھل کھاتے ہوں، جو ملتا ہے وہ بچا کچا کھا لیتے ہیں، لیکن جب وہ پل جاتے ہیں اور جب جوان ہوتے ہیں تو 6.5 فٹ ان کا قد ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اینٹی بائیوٹک نہیں لی ہوتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اینٹی بائیوٹک کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور اینٹی بائیوٹک کے علاوہ یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں، پڑیا جو ملتی ہے، عطائی ڈاکٹرز دیتے ہیں، یہ بھی وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، بس اللہ پہ توکل، اور وہ ان کا جو اگر فلو ہوا ہے تو وہ بہہ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتے؟ لیکن میری آپ سے 10 گزارش ہے کہ خدا کے لیے ایسے ڈاکٹرز جن کی دکان یا ان کی جو کلینک ہے اس کے بعد MBBS یا ان کی ڈگری کا نام نہیں لکھا ہوا تو وہاں مت جائیں، اور وہ جو وہ پڑیا دیتے ہیں اس سے بچ کے رہیں۔ یہ اسٹیرائڈ بہت خطرناک چیز ہے، یہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں۔ آپ یہ چاہیں تو یہ والی چیز آپ کسی MBBS ڈاکٹر جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے ان کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، یہ بچ کے رہے۔ میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ ایک سینئر ڈاکٹر ہے، تو وہ تو توبہ کرتی ہے، وہ ویسے بھی باہر سے پڑھی ہے اور اب اس کی پوسٹنگ بھی بیرون ملک ہے، تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ بغیر دیکھے، بغیر ٹیسٹ کیے دوائیاں دینی شروع کر دے۔ صرف سہارا دینے کے لیے چھوٹی موٹی میڈیسن دے دیتے ہیں، اور رپورٹ جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ 3 دن کے بعد رپورٹ آنی ہو، وہاں چند گھنٹوں میں رپورٹ آ جاتی ہے اور علاج شروع ہو جاتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کے لیے یہ جو میں نے ذکر کیا اسٹیرائڈ کا، اس سے تو بچ کے جائیں، یہ بچ کے آپ بیماریوں سے بچ جائیں گے، آپ صحت مند رہیں گے، چہرے چمکتے دمکتے رہیں گے، چہرے پہ گلو آئے گا، خوش رہیں گے، سلامت رہیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس پہ آپ عمل پیرا بھی ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔